बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका गिला बिल्कुल दुरुस्त के वीडियोस कुछ लेट हो रही हैं, लेकिन हुई जो ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था। तीन अहम तरीन लेटेस्ट डेवलपमेंट अंदर की खबरें लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। और सबसे पहली खबर, डेफिनेटली फिर देर सवेर हो जाती है जब आप खबरों के लिए मेहनत करते हैं। पहली बड़ी अहम तरीन खबर जनाब, इमरान खान ने झुकने से डरने से कर दिया है साफ इनकार और अब इमरान खान के खिलाफ आखिरी कार्ड के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है टीएलपी को और उन्हें इशारा कर दिया गया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन दोनों मामलात को लिंक करने के लिए 8:19 को एक पैगाम मिला जीएचक्यू को। वो पैगाम क्या था उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सरेदस्त है वहां से आगाज कर लेते हैं, फिर इन खबरों की तरफ जाते हैं। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, लोग आते जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मजीद मजबूत होकर निकलेगी, ऐसा कहना है मुल्की और बैनुल अक़वामी तजिया नगारों का, जिनकी पाकिस्तान की सियासी तारीख के ऊपर इंतहाई गहरी नजर है। अच्छा, अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आज की ये है जनाब के बैकफुट पर चली गई पंजाब हुकूमत इमरान खान की इस बड़ी और अहम तरीन ऑफर के बाद कि आए जनाब, दरवाजे खोल रहे हैं, आए जनाब, चेक करें, 40 दहशतगर्द पकड़ें। उनसे तो मुझे भी खतरा है, जरा दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज ये कहा जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से, नहीं नहीं जनाब, हम तो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, बल्कि कल कमिश्नर की सरबराही में जनाब एक वफ्द जाएगा जमान पार्क और वहां पर वो टीवी कैमरों की मौजूदगी में लेगा जमान पार्क की तलाशी। तो इमरान खान ने कहा बिल्कुल जनाब, आप सर्च वारंट लेकर आएं और बिल्कुल तमाम तर चीज़ें हाजिर हैं, आइनी और कानूनी हम शहरी हैं, इसके बावजूद कि आप गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है निगरान, लेकिन जो इंतज़ामिया है आपके साथ जो होगी कमिश्नर, उनका हम एहतराम करते हैं, आएँ वो आकर तमाम तर मामलात को जो है वो देख लें। दूसरी जानिब आज बड़ी डेवलपमेंट, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अहम तरीन बयान, जिसमें एक उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की इमरान खान को खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। और वो इमरान खान ने बात भी कर दी। इमरान खान ने कहा कि कौन है जो ऐसे वाक़यात की मजम्मत नहीं करेगा, लेकिन मामला ये है कि आप जनाब सीसीटीवी फुटेज सामने लेकर आएँ, सीसीटीवी फुटेज सामने लेकर आएँ कि कोर कमांडर घर को आग लगाने वाले कौन थे, ताकि हम भी जान सकें, हमें पता चले, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं और वह सबूत ये बताते हैं कि वो नामालूम अफराद थे। लेकिन आरिफ अलवी ने कहा कि जनाब इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दें, ऐसा नहीं जो रवाज आप डाल रहे हैं ये पाकिस्तान में मामला हो जाएगा ख़राब। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इससे पहले आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएं ख़त्म की थीं, अब भी उन्हें कुछ अहम फैसले करने होंगे इस हुकूमत को। और फिर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बहुत नुकसान हुआ, फिर चंद दिन बाद जब आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे तो फिर मसला हल हुआ। इमरान खान बारहा कह चुके फ़ौज मेरी है, जमहूरी क़ुव्वतें मेरी हैं, अवाम मेरे हैं, उनके साथ हूँ, एहतजाज करते हैं तो कानून के दायरे में करेंगे। लेकिन मसला ये है कि महंगाई ने तोड़ दी है अवाम की कमर और हम इन तमाम तर सूरत हाल का, हम ये समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल को किसी और तरफ ले जाने के लिए एक स्मोक स्क्रीन पैदा की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन तो अब कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, तो जनाब इलेक्शन की तरफ आएँ। फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इमरान खान ने कतन जनरल आसिम मुनीर की तकर्री की मुखालफत नहीं की थी। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को कह दें, उन्होंने कहा था जनरल बाजवा को कह दें जिसको आर्मी चीफ बनाएंगे हम कबूल करेंगे। और एक मीटिंग में परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी साथ थे जब यह बात हुई थी कि इमरान खान ने तय कर लिया था कि उन्हें किसी किस्म की कोई किसी बात के ऊपर एतराज़ जो है वो नहीं है। लेकिन अब आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है, ये अहम तरीन मैसेज उन्होंने दिया। और फिर जंग जियो की तरफ से अजीबो गरीब खबरें और इस किस्म की खबरें कि पीपल्स, आप देखें एक खबर है जैसे उसकी हेडिंग उन्होंने लगाई केपीके में पीटीआई रहनुमाओं के पीपल्स पार्टी से राब्ते। शकील फरमान अली साहब की ये खबर है और सीनियर साफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमने ट्रेनिंग भी कटी ली थी जियो के अंदर, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, शायद पता ना उन्हें चला हो, खबर खुद से लग गई हो, ऐसा भी शायद हो रहा है आजकल जंग ग्रुप में। हेडिंग है केपीके में पीटीआई रहनुमाओं के पीपल्स पार्टी से राब्ते, यानी ये खबर के अंदर ये उसका क्रक्स दे रहे हैं, यानी उनकी अपनी खबर के तौर पर ऑन कर रहे हैं, तस्वीर लगी है। नीचे क्या है जनाब, राब्तों का इंकशाफ हुआ है और पीपल्स पार्टी के सूबाई तर्जुमान अमजद आफरीदी ने दावा किया है कि पीटीआई के साबिक अरकान असम्बली हमारे साथ राब्ते में है और क्योंकि वो जलाओ घराव में मुलव्वस हैं, इसलिए क़यादत सोच समझ कर फैसला, यानी कि जिस जमात में शामिल हो रहे हैं वो कह रहे हैं हमसे लोग राब्ते कर रहे हैं और वो नाम भी नहीं बता रहे। तो जनाब ऐसा थोड़ी होता है, ख्वाहिशों को खबर ना बनाएं, लोग मजीद बेवकूफ़ नहीं बन सकते, लोग पहले भी बेवकूफ़ नहीं थी, लेकिन बहरहाल आपका एक जो नाम था उसके ऊपर आप चले जा रहे थे, लेकिन आप
लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हमारे जैसे मजदूर साफ़ी बैठे हुए हैं जनाब कुछ तमाम तर सूरत-ए-हाल अवाम के सामने रखने के लिए। फिर इसी किस्म का दावा शर्जील मेमन ने किया, दीगर लोगों ने कि जनाब लोग कह रहे हैं हमने पीपल्स पार्टी में शामिल होना है। जनाब किसने शामिल होना है बताएं तो सही। ख्वाजा आसफ भी कह चुके, बताएं तो सही कौन जा रहा है। अमीन असलम साहब टिकट नहीं मिला, और कौन लोग जा रहे हैं? ऐसे ज़रा एक लिस्ट आप बनाएं, बिल्कुल घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठंडे सांस लें, एक लिस्ट बनाएं उन लोगों की कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। कौन लोग हैं ये? इनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान का वोट बैंक है और इमरान खान जिसको इंशाअल्लाह ताला अपना टिकट देंगे वही बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा। और जो 9 लोग जनूबी पंजाब से आप सामने लेकर आए उनको तो टिकट ही नहीं मिले थे। अजीब व गरीब खबरें के पंछी उड़ने लगे, ये वो तो माहौल बनाने की कोशिश है, प्रोपेगेंडा है। आपने इस प्रोपेगेंडे से बचना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं आपको। और परवेज़ खटक साहब के मुतालिक खबरें थी, उन्होंने कह दिया पार्टी पर पाबंदी की कोशिश की गई तो पीटीआई नए नाम से सियासत करेगी। और फिर उन्होंने वाज़ेह कर दिया इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और फ़ोन उन्हें जियो न्यूज़ ने किया था और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि नहीं जनाब इस किस्म की खबरें जो है वो मत फैलाएं। फिर इमरान खान का अहम तरीन बयान जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि इमरान खान ने कर दिया है जनाब इनकार, झुकने से डरने से। चंद दिन पहले आपको याद होगा वीडियो के अंदर भी और अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर मैंने खबर दी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये कहाँ से खबर आई। मैंने कहा था कि इमरान खान से रब्ता करके उन्हें कहा गया कि आप चंद अरसे के लिए, चंद दिन के लिए, चंद हफ्तों के लिए मुल्क छोड़ दें, मामलात थोड़े से जो है वो नॉर्मल हो जाएं तो आप उसके बाद दोबारा आ जाएं, आप ज़रा पर्दा स्क्रीन से हट जाएं। और ये पैगाम पहुंचाने वाले कौन थे इसके मुतल्लिक मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। पैगाम किसकी तरफ से था ये भी तफसीलात आपके सामने रखी थी और आपको कहा था कि इमरान खान ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जनाब मैं मुल्क नहीं छोड़ रहा। कुछ वक्त लोगों ने कहा कि ये कैसे पैगाम पता चला आपको, लेकिन अब कल के इमरान खान के बयान के बाद इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया। इमरान खान ने कहा मैं इसी मुल्क के अंदर रहूँगा खून के आखिरी कतरे तक और मुल्क हरगिज़ मैं नहीं छोड़ूंगा, पाकिस्तान के अंदर ही रहकर जनाब मैं सियासत करूँगा। वाज़ेह उन्होंने पैगाम दे दिया। और उन्होंने कहा कि पीडीएम की ये जो साजिश है ये मुल्क की तकसीम का बायस बन सकती है। अहम तरीन बात उन्होंने की कि पाकिस्तानियों में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, पाक फौज को मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ खड़ा करने की साजिश हो रही है और पीडीएम क़यादत और लंदन में मफरूर नवाज शरीफ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईने पाकिस्तान की जो बेहुरमती हुई है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैंने भी इसके ऊपर कहा, मैंने कहा सबसे बड़ा जो जिना हाउस है दोस्तों वो तो पाकिस्तान है। तो सबसे बड़ा जो जना हाउस है पाकिस्तान, यानी कायद आज़म का सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ा जना हाउस ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान। इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का आइन आपने तोड़ दिया 14 मई को इलेक्शन ना करवा के। 13-14 माह के अंदर इसके अंदर बुरे हाल आपने पैदा कर दिए, तबाही फेर दिया आपने गुज़श्ता 14 माह के अंदर सबसे बड़े जना हाउस पाकिस्तान के अंदर। तो उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा, उसके खिलाफ तो कोई मजम्मत नहीं कर रहा। पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बेआइन है। इसका आइन किसने तोड़ा? हैंडलर्स ने, माफिया ने, सहूलतकारों ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद शरीफी सरमाकारी ने, अदालतों के अंदर मौजूद शरीफी सरमाकारी ने। वहां पर तो कोई बात नहीं हो रही। मुल्क का आइन खत्म कर दिया। पाकिस्तान जो कि सबसे बड़ा जिना हाउस है कायद आज़म का, वो बगैर आइन के चल रहा है, उसकी कोई मजम्मत नहीं कर रहा। ठीक है, कोर कमांडर हाउस का घर जलने पर भी मजम्मत की जानी चाहिए, हम मजम्मत करते हैं। और मुल्की इमलाक चाहे फौजी हों चाहे गैर फौजी हों, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए और ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन तहकीक करें, लेकिन सामने लेकर आए ना कौन था इन तमाम तर चीज़ों के पीछे। इमरान खान कह रहे हैं उनके पास सबूत हैं, नामालूम अफराद थे, तो सामने लेकर आएँ, एक कदम आगे बढ़े, जुडिशल कमीशन बनाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जहां तक बात है लोगों के छोड़ने की, उनको प्रेशराइज करके, तो पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं। एक बात का ध्यान रखिए खास तौर पर कि जब 2018 के अंदर नून लीग को लोग छोड़ रहे थे तो उस वक्त इमरान खान मकबूल थे, लेकिन आज जब पीटीआई से लोगों को छुड़वाया जा रहा है तो आज नवाज शरीफ मकबूल नहीं है। यह फ़र्क ज़रा ज़हन में रखिएगा, आज भी इमरान खान ही मकबूल है। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की तबाही का ड्रोना इस वक्त ख्वाब सामने नज़र आ रहा है। सियासी जो अदम इस्तेकाम है उसका वाहिद हल है जनाब इंतखाबात। और बाख्तियार क़ुव्वतों से मैं फिर अपील करता हूँ कि इंतखाबात कराएं, मुल्क को बचाएं। और मैं फ़ौज पर बिल्कुल उसी तरह से तनकीद करता हूँ जैसे कोई बाप अपने बच्चों के ऊपर तनकीद करता है, उनकी बेहतरी के लिए। मैंने आज तक जो भी बातें की हैं वो उनकी बेहतरी के लिए की हैं और मैं रियासती इदारों के अंदरूनी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करता। मैंने तो उस वक्त भी मुदाखलत नहीं की जब मुझे पता चला था कि आर्मी चीफ उस वक्त के जो हैं वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कुछ सियासतदान इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ को भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद उन्हें डी नोटिफाई कर देंगे।
اب اس میں عارف الوی صاحب کا بیان غور سے سنیے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قطعاً کوئی مخالفت نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر حکومت پنجاب کی جانب سے زمان پارک میں واقع رہائش گاہ پر تقریباً 40 دہشت گردوں کے چھپے ہونے پر بھی انہوں نے زبردست رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا جناب اس سے تو میری جان کو بھی خطرہ ہے، آپ کی گزارش ہے، آئیں، آپ سے گزارش ہے، مہربانی کریں، آئیں دیکھیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون دہشت گرد ہے۔ انہوں نے کہا کہ 25 کارکنان کی ہلاکت ہو گئی، 700 کے قریب کارکنان بے گناہ گولیوں لگنے سے زخمی ہوئے، 7,500 سے زائد گرفتار ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جناب جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، جس وجہ سے کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جناح ہاؤس اور دیگر سرکاری عمارتوں پر آتش زدگی کا واقعہ یہ پیش آیا ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، مظاہرین ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی کیوں موجود نہیں تھا، ہنگامہ آرائی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تھی جو پی ڈی ایم حکومت اور نگران حکومت نے بنائی اور پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دینے کی راہ ہموار کرنے کے لیے جج، جیوری اور جلاد کا یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ وقت ہے کہ بااختیار کو ہوتے ہیں دوبارہ ایک مرتبہ سمجھداری سے غور کریں، ورنہ ملک کو مشرقی پاکستان جیسی صورتحال سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ اچھا، اب آپ کو اس اہم ترین ٹویٹ کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سرر المائدہ صاحب جو کہ ڈان لیکس کی سٹوری انہوں نے جو ہے وہ بریک کی تھی، جس پر بڑا شور ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کے بعد میں عمران خان کی حکومت جب غیر آئینی طریقے سے گرائی گئی تو کوئی اگر شخص واقعی سویلین سپریمیسی کے لیے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر جو ہے وہ فوج کے سیاسی کردار کے ناقد کے طور پر سامنے آیا تو ایمن دورانی کے ساتھ دوسرے یہ صاحب ہیں، باقی سارے تو آپ کو یاد ہوگا، آپ کے سامنے وڈے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافی وہ بالکل نہیں بول رہے، عمران خان کے دور میں ان کا کیا موقف تھا اور آج ان کا کیا موقف ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنا سٹینڈ برقرار رکھا ہے سول سپریمیسی کے حوالے سے تو اس میں سرر المائدہ صاحب بھی شامل ہیں۔ ان کا ایک ٹویٹ ہے جس کے اندر براہ راست ایک پیغام ہے جی ایچ کیو کے لیے۔ اب ان کے اس ٹویٹ کے ذریعے یہ پیغام جی ایچ کیو تک جو پہنچا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ کون ہے، ان کے پاس کون سی ایسی خبر ہے، عمران خان کا جھکنے سے انکار ہے ان کے پاس سے کچھ اور بھی ان کے مزید قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا اٹس ناٹ ورکنگ، نو ون فیئرز دا بوائز اینی مور۔ اب بوائز کی جو ٹرم ہے وہ استعمال کی جاتی ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستان میں جی ایچ کیو کے لیے یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اور سرر المائدہ صاحب کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ ورکنگ، کہ اب کچھ بھی ورک نہیں کر رہا، اور نو ون فیئرز دا، یعنی جو کچھ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس میں بالکل کسی کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، اور نو ون فیئرز دا بوائز اینی مور، اور اب ان سے کسی کو ڈر نہیں ہے، یعنی عمران خان کی طرف اشارہ کہ عمران خان نے ڈرنے سے انکار کر دیا ہے، عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے، اور اب تمام تر وہ حربے استعمال کیے جائیں گے جو کہ آخری کارڈ کے طور پر سامنے آئیں گے، اور وہ کارڈ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اشارہ ہو گیا، خبر آ گئی، ٹی ایل پی کا سیو پاکستان مارچ 22 مئی کو کراچی سے شروع ہونے جا رہا ہے جناب، اور ٹی ایل پی نے اپنے تمام جو کارکنان ہیں ان کو تاریخی مارچ جو اس کو وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ڈان اخبار کی یہ رپورٹ ہے، اس طرح سے پاکستان کے باقی ٹی وی چینل اس کے اوپر کچھ جو پروگرام نہیں کر رہے۔ کہا گیا کہ جناب سعد رضوی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ چند لوگوں کی انا کی خاطر پورا گورننس نظام تباہ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا جناب قومی اداروں کے خلاف قومی اداروں کے خلاف منظم اور بے لگام مہم حکمران اشرافیہ کی نااہلی کو بھی ثابت کرتی ہے۔ یعنی انہوں نے بات پی ڈی ایم کی بھی کی، بات پی ٹی آئی کی بھی کی، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن کھڑے کس کے ساتھ ہوئے ہو جناب کے قومی اداروں کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اب قومی اداروں کے اندر تو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے، امید کرتے ہیں کہ اس کے لیے بھی وہ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جناب کہ انا پرستی، تکبر اور نااہلی نے یہاں تک پہنچایا ہے، اور کوئی بھی طبقہ ان کی پالیسیوں سے جو ہے وہ نہیں بچا، معاشی حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ آگے چل کر انہوں نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا، اور اس کے لیے سب کو کوششوں کی ضروری نہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اور پی ڈی ایم کے خلاف وہ مارچ کر رہے ہیں، لیکن اس مارچ کے اندر ڈیفینیٹلی ایک ہوتا ہے نا اسموک سکرین کو سمجھیں۔ میں کمیونیکیشن کا ٹیچر بھی ہوں، اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو اسموک سکرین کی بڑی اہمیت ہے۔ اس وقت دیکھیں ملک کے اندر الیکشن کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، یہ 22 مئی کو یہ مارچ ہو رہا ہے، 23 مئی کو سپریم کورٹ کے اندر کیس کی سماعت ہے۔ اب اس معاملے کو لنک کیجئے، سمجھیے، ڈاٹس کنیکٹ کیجئے کہ بجائے یہ کہ ملک میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ الیکشن کرائیں جناب وقت کے اوپر، 14 کو نہیں ہوئے، اب توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھنی ہے، الیکشن کمیشن نے ریویو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گا کہ یہ ریویو کر رہا ہے نہیں کر رہا، مذاکرات کے لیے بھی انہوں نے کہہ رکھا ہے، اور معاملات آگے بڑھیں گے، یا تو الیکشن ہوں گے پاکستان کے اندر، نہیں ہوں گے اگر آئین اور قانون کے مطابق، تو پھر آئین اور قانون کے مطابق اس حکومت کے خلاف جو معاملہ ہے توہین عدالت کی جو کارروائی وہ بڑھے گی جناب آگے، کیونکہ ڈیفینیٹلی انہوں نے آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے۔ آئین اور قانون یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جناب 90 دنوں کے اندر اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد انتخابات ہونے
چاہیے جو نہیں ہو رہے. اب اس ماحول کے اندر سیو پاکستان مارچ جو کہ 22 مئی کو کراچی سے شروع ہوگا, اسلام آباد آئے گا, یقیناً اس میں کچھ دن بھی لگیں گے, اور پھر عمران خان کو کیونکہ ضمانتیں 31 مئی تک ملی ہوئی ہیں, اس دوران عمران خان کے اوپر پریشر بڑھانا ہے, مذاکرات کی میز پر انہیں لانے کے لیے, اپنے گراؤنڈز پر دیوار کے ساتھ لگا کر ان سے جو کچھ منوانا ہے, اس پر پہلے بھی میں ویڈیو کر چکا ہوں. تو اب ایک آخری آپشن کے طور پر جناب آ رہی ہے TLP بھی سامنے, اور بتایا جائے گا مقصد کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کو کیوں لایا گیا کہ جناب دیکھیے عوام ان کے ساتھ ہے. TLP کو کیوں لایا جا رہا ہے, دیکھیے جناب عوام ان کے ساتھ ہے, تاکہ یہ تاثر ختم کیا جائے کہ جناب عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور وہ ایک حقیقی تاثر نہیں, وہ حقیقت ہے کہ 70% عوام جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. کیوں جو 70% جو عوام ہے وہ PDM کے خلاف ہے, اور جناب ان تمام یہ جو ٹولہ ہے ان کے خلاف ہے, اور 70% جو عوام ہے وہ ہے جناب عمران خان کے ساتھ, اور عمران خان کے اس نظریے کے ساتھ جس میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق جو الیکشن ہے وہ جناب ہونے چاہیے, اور عوامی جدوجہد کے ساتھ وہ اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. عوام انہوں نے دکھا دی تھی نکال کے, لیکن اس تمام تر معاملے کو کسی اور طریقے سے پورٹری کیا گیا, اور پہلے اب مولانا فضل الرحمان PDM کے ذریعے اور اب TLP کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہے, حالانکہ ایک طرف 70% ہیں اور دوسری طرف تمام سیاسی جماعتیں ملا کر 30% ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے, اللہ نے کے بعد.